मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 22 भाग 22 संपर्क में आलोचना करवा। पूर्व अनेक गुड़े विषय आम आलोचना कर जपरिक प्राक सारला जुग हो सारला जुग हो पंचसखा जुग हो कौन जो पंचसखा जुगर समकालीन कवि मानी तार आम थ्योरी क्लास आलोचना कर सारी। बर्तमान पंचसखा जुगर फॉर क्वेश्चन उपर आम आलोचना करवा। जी विषय वीडियो देखी ना हो डिस्क्रिप्शन लिंक तुम जाकि देखी नियो कहीं आम अलरेडी 21 पार्ट सरीगला और 21 पार्ट तुम जब पढ़ी दियो ताले माने प्रायतः जिनिस तुम मैंने जानीज। तेणु जे विषय वीडियो मैंने देखी ना हो डिस्क्रिप्शन लिंक जाकि तुम देख ना फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाकि तुम सब वीडियो देखिपार 2020 21 22 23 चारोटी वर्षर क्वेश्चन से अपलोड रही। तो मुझे तुमको सब बारंबार कहूँ जार किसी भी डाउट हो पाने मतलब कमेंट कर पचार कहीं तुम मैंने न पचारे मुझे जानवी केमी मतलब जोटा ठीक लगे मतलब जो फेर मुझे ठीक लगुच मुझे फेर तुमको पढ़ाऊँगी कि तुम जो किसी डाउट रोचे तुम जो किसी बुझीपार ना तुम मतलब जो पचार ताहले सीना मुझे बुझीपारि और तुम डाउट को क्लीयर करी तुमने जो न पचारे मुझे जानीपारि ना। तेणु तुमको बारंबार अनुरोध करुच्ची पाने तुम जहाँ भी बुझी न पारुच मतलब तुम्हें मैंने फेटा पचार। और आउ गोटे अनुरोध जी भी मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन ही ना टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ कहीं टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ओडिया विभाग बहुत गुड़े छुआ माने ऑल ओडिशार सब यूनिवर्सिटी छुआ मैंने फिर एड अच्छे तुम फिर एड हवा द्वारा तुम कौन कर डिस्कसन में तुम फैमिली हो पार और तुम जेको डाउट तुम इजिली पचारि पार। तो आज विषय वस्तु आम आलोचना करवा पार्ट 22 भाग 22 आमर पंचसखा जुगर आम जो 17 18 19 20 21 पांचटी पार्ट में तार थ्योरी क्लास आम आलोचना करथिला। बर्तमान तार आम शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक आलोचना करवा। ओडिया साहित्यर पंचसखा जुग क्यों ख्रीष्टाब्द क्यों ख्रीष्टाब्द पर्यंत व्याप्त 1500 रु 1650 समस्त जान 1400 रु 1500 था सारला जुग बुझीगला। पंचसखा मध्य ज्येष्ठ किए पंचसखा मध्य ज्येष्ठ शिखा होती बलराम दास से आलोचना करूँ। निम्नलिखित कवि मान मध्य किए पंचसखा समकालीन नुहति किए पंचसखा समकालीन नुहति देख ये पिला तुमने जानी तुमको पूर्व पढ़ी देख माधवी दास प्रथम पढ़ीचा श्री चैतन्य चरितामृत तापर कन्हैया खुंटिया कौन पढ़ीचा कन्हैया खुंटिया कौन कन्हैया खुंटिया कौन गोटे महाभाव प्रकाश कन्हैया खुंटिया महाभाव प्रकाश पढ़ीचा और माधव पट्टनायक पढ़ीचा आम क्या पढ़ीनु दीनकृष्ण दास को पढ़ीनु। आम जो प्रिवियस क्लास आलोचना करते कौन कौन पढ़ी तुमको से पढ़ाई से तुमको प्रथम मुझे थ्योरी पढ़े दे आम आलोचना करूँ थ्योरी जी पढ़ेदेवी तुमने फिर ठीक से जापर तुमको जो थ्योरी पढ़े नी तुम केमी जान से जिन गुड़ा तुम जापर ना से तुमको प्रथम मुझे थ्योरी पढ़े दिए। तो आम पूर्व भिडियो आलोचना कर सारी माधवी दास संपर्क माधव पट्टनायक संपर्क और कन्हैया खुंटिया संपर्क आम क्या संपर्क आलोचना करूँ दीनकृष्ण दास संपर्क आलोचना करूँ। तेणु आमको जो परीक्षा प्रश्न आसे निम्नलिखित मध्य किए पंचसखा समकालीन कवि नुहे 3 जन होती पंचसखा समकालीन और दीनकृष्ण दास पंचसखा समकालीन नुहति सी होती रीतिजुगीय कवि बुझीगला। देख श्री चैतन्य प्रथमे केबे ओडिशा आसी जानी 1510 बहुत इजी क्वेश्चन। श्री चैतन्य जगन्नाथ दास सहित श्रीमंदिर क्यों स्थान में साक्षात होता बट गणेश पाखरे। पंचसखा मध्य किए श्री चैतन्य समवयस्क थे श्री चैतन्य समवयस्क थे बलराम दास। निम्नलिखित मध्य क्योंटी वैशिष्ट्यटी पंचसखा धर्मर नुहे क्योंटी नुहे देख जोग साधना अटे शून्यवाद भी और गुरुवाद भी राजयोग पंचसखार वैशिष्ट्य नुहे यहाँ भी तुमको बुझे पंचसखार वैशिष्ट्य यहाँ भी तुमको पढ़े है। बलराम दास क्यों कूल जात होते बलराम दास शूद्र कूल जात होते। बलराम दास सर्वश्रेष्ठ सारस्वत कृतिर नाम कौन बलराम दास सर्वश्रेष्ठ और सारस्वत कृति कौन जे दांडी रामायण व जगमोहन रामायण जहाँकि 7टी कांडर विभक्त होती सर्वश्रेष्ठ कृति 7टी कांडर आलोचना में करा कौन कांडर कौन रही है भी आलोचना कर सारी। निम्नलिखित रचना मध्य क्योंटी बलराम दासंकर नुहे निम्नलिखित रचना मध्य क्योंटी बलराम दासंकर नुहे देख कमल रचना चलता बलराम दासंकर अमरकोश गीता बलराम दासंकर श्रीमद भागवत गीता बलराम दासंकर है। प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता बलराम दासंकर नुहे। प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता कहार रचना प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता जशवंत दासंकर रचना और ये देख ये पिला बेसी माने भूली जाती कौन प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता गोटे गुरुभक्ति गीता है गुरुभक्ति गीता अच्युतानंद दासंकर रचना और प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता जशवंत दासंकर रचना ये भितर पिला मिस्टेक हो तुम ठीक से देखो देखो निम्नलिखित मध्य क्योंटी बलराम दास नुहे तो तुम आम तुमको रचना मैंने तुमको पढ़ी ना जो इम्पोर्टेंट रचना गुड़ तुमको पढ़ी तो से इम्पोर्टेंट रचना गुड़ देखी से भर ही क्वेश्चन आसो। प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता कहार रचना जशवंत दासंकर रचना। देख जगमोहन रामायण क्यों रागरे रचित
জগমোহন রামায়ণ দাণ্ডীবৃত্ত রচিত হয়েছে সেটা বি আমি আলোচনা করে সারিছে। দাণ্ডীবৃত্তরে দেখ যে প্রত্যেক পাদর 2টি পাদ থাকে এবং 2 পাদর অক্ষর সংখ্যা সমান নথায়, কোণ মানে সর্বাধিক 32 এবং সর্বনিম্ন 9টি পদ থাকে। বুঝি হেলা। বলরাম দাস দাণ্ডী রামায়ণরে ওড়িশার কেউ পর্বতকু হিমালয় রূপে বর্ণনা করেছেন। বলরাম দাস দাণ্ডী রামায়ণরে ওড়িশার কেউ পর্বতকু কপিলাস পর্বতকু সে হিমালয় রূপে বর্ণনা করেছেন। বলরাম দাসଙ୍କର বেদান্ত বিষয়ক জ্ঞান কেউ গ্রন্থরে মিলিଥାଏ? বলরাম দাসଙ୍କର বেদান্ত জ্ঞান মানে সেই সময় কোণ যে বেদান্ত জ্ঞান কেবল ব্রাহ্মণ মানুষের একচাটিয়া অধিকার হয়ে রয়েছে, কিন্তু বলরাম দাস জনে ক্ষুদ্র হলে মধ্যে কোণ যে তাঁর এই বেদান্ত জ্ঞান উপরে খুব দক্ষতা লা, তেমন সে এর প্রতিরোধ মানে প্রতবাদ করে এবং সে কহিলে যে বেদান্ত জ্ঞান কেবল ব্রাহ্মণ মানুষের একচাটিয়া অধিকার নুহে, সে নিজে মধ্যে বেদান্ত জ্ঞান কহিপারবে বলে সে থরে বলরাম দাস কহিলে এবং সেই বেদান্ত জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান কোউথিরু মিলিଥାଏ? বলরাম দাসଙ୍କର বেଦାন্ত ফাର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। বলরাম দাসଙ୍କର লঙ্কা দর্শন কেউ গ্রন্থরে বর্ণিত? বলরাম দাসଙ୍କର লঙ্কা দর্শন বট অবকাশে বর্ণিত হয়েছে। আমি বিষয়বস্তু পড়িছা কেউ ভাবে লঙ্কা যাইলে, সেই ফোন ঝরি নেই যে লঙ্কা যাই লঙ্কার কেউ ভাবে সে বিভীষণଙ୍କ দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল এবং ফেরিলে সেটা ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস ডিটেলসে দিয়েছি। কেউ গ্রন্থর বর্ণনা অনুসারে বলরাম দাস শ্রীজগন্নাথଙ୍କୁ নিজ বালিরথରେ উপস্থিত করেছিলেন। এটা ভাব সমুদ্র আমি আলোচনা করে সারিছি যে কেউ ভাবে বলরাম দাস আসিলে কোটাକୁ বড়দাণ্ডକୁ সেইটারে তাঁকু ফেরাই দিয়ে এবং সে অভিমান করিকি সেটি চালি যাই বলরাম দাস এবং সে কহিলে যে শ্রীজগন্নাথଙ୍କୁ বালিরে রথ বনাইকি সমুদ্র কূଳରେ সে জগন্নাথଙ୍କୁ আসিয়া ପାଇଁ বাধ্য କରିଥିଲେ, ফଳରେ সেইপଟେ জগন্নাথଙ୍କ রথ ମଧ୍ୟ অটকি যাইଥିଲା এবং পরবর্তী সময় রাজাଙ୍କୁ স্বপ্নদোষ হয়েছিল এবং বলরাম দাসକୁ পুଣି ক্ষমা মাগিবার রাজা জগন্নাথ দাস ସେ ରଥରେ ବିଜେ ହେଇଥିଲେ। জগন্নাথ দাস কহিদেলি সরি প্রভু জগন্নাথ সে রথরে বিজে হয়েছিল। সের বিষয়বস্তু মধ্যে আমি পড়ি সারিছি। শ্রীরামଙ୍କ পক্ষে যুদ্ধ করুଥିବା সৈন্যମାନଙ୍କୁ বলরাম দাস কেউ অঞ্চলর বলে গ্রহণ করছেন? কোଣାর্ক বলে গ্রহণ করছেন। এটা আমি পড়ি নথিলে। দাণ্ডী রামায়ণের বলরাম দাস বালকাণ্ড এবং যুদ্ধকাণ্ড নামকরণ কোণ করেছেন? দেখ দাণ্ডী রামায়ণের বলরাম দাস বালকাণ্ড এবং যুদ্ধকাণ্ড নাম কোণ করেছেন সেটা আমি আলোচনা করে সারিছে। বালকাণ্ডর নাম আদিকাণ্ড বলে কইছেন। বালকাণ্ড মানে কোণ? বালকাণ্ড আরে এটি ডিস্টর্ব হচ্ছিল পিলাମାନେ ହେଲା। দেখ তো দাণ্ডী রামায়ণের বলরাম দাস বালকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড নামকরণ কোণ করেছেন? যে বালকাণ্ডକୁ আদিকাণ্ড বলে কইছেন। আদিকাণ্ড মানে আরম্ভ কাণ্ড, আর যুদ্ধকাণ্ডକୁ লঙ্কাকাণ্ড নামে নামিত করেছেন। সেটা আমি আলোচনা করে সারিছে। কাহার উক্তি প্রত্যুক্তি মধ্যে লক্ষ্মী পুরাণের বিষয়বস্তু বর্ণিত? নারদ ও পরাশর মুনিଙ୍କ উক্তি প্রত্যুক্তি ছଳରେ লক্ষ্মী পুরাণের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। বলরাম দাসଙ୍କର কেউ গ্রন্থটি সংস্কৃত দূত বা সন্দেশ কাব্য সদৃশ তাঁর কান্ত পড়ি সন্দেশ দিয়েছে না সেইଥିରେ মাতা যশোদা কোণ করেছেন যে সন্দেশ দিয়েছেন ହେଲା। নিজ পুত্রଙ୍କୁ ঝুরি ঝুরি তাঁর অবস্থা সমগ্র সন্দেশ হয়েছেন, সেইপাই কান্ত কোড়ি কমে দূত সংস্কৃত দূত বা সন্দেশ কাব্য বলে কহি থাও। বলরাম দাসଙ୍କର কেউ গ্রন্থটি নাথযোগী মানে গান করে ভিক্ষা সংগ্রহ করেছেন? বৌলা অধ্যায় সেটা আমি আলোচনা করে সারিছু। বলরাম দাসଙ୍କର কেউ গ্রন্থটি ওড়িশি বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব দৃষ্টির মহত্বপূর্ণ? বলরাম দাসଙ୍କର কেউ গ্রন্থটি ওড়িশি বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব দৃষ্টির মহত্বপূর্ণ? অমরকোশ গীতা। বলরাম দাস জগন্নাথଙ୍କୁ স্মরণ କରି କେଉଁ ନିପଟ ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବା ଫଳରେ ବେଦାନ୍ତ ସେ ଅନର୍ଗଳ ଗାଇ ଚାଲିଛି? ହରିଦାସ ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ। ସେହି ସମୟରେ ବଳରାମ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିପଟ ମୂର୍ଖ ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଯେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ বলরাম দাসଙ୍କର ভাব সমুদ্র কেতে পদ বিশিষ্ট? 748 পদ বিশিষ্ট। দেখ পিলাମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ থিওরি କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଏଇଟା ମାନେ ହେଲା। বলরাম দাসଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତର ଶତାଧିକ ପଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିନଥିଲା, କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି, ଛାଡ଼ିନିଅ ହେଲା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କମଳ ଲୋଚନ ଚୌତିଫା ଭଳି ତାଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚୌତିଫା ରୀତି ରଚିତ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କାନ୍ତ କୋଇଲି, କୋଇଲି ମାନେ ତ ଚୌତିଫା ରୀତିରେ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ବୌଳା ଅଧ୍ୟାୟ। ତୁମକୁ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଥିବ ସେଇ ବୌଳା ଗାଈ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ସେଇଟା ହେଲା। ସେଥିରେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଯେ ସେ ବୌଳା ଗାଈ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ସେ ଗାଈ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ସଂସ୍କୃତ ଓ ବଙ୍ଗଳା ବ୍ରଜବୁଲି ଭାବରେ ରଚନା ପଞ୍ଚସଖା ମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ କବିଙ୍କ ନାମରେ ମିଳେ? ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ସଂସ୍କୃତ ବଙ୍ଗଳା ବ୍ରଜବୁଲି ସବୁ ରଚନା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ମିଳିଥାଏ। ତୁମକୁ ଯେପରି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରେମ ସୁଧାମ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଲା। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ 12 ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେତୋଟି ସ୍କନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ 12 ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ 13 ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେଇଥିରୁ 11ଟି ସ୍କନ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାକି 2ଟି ସ୍କନ୍ଧ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଟିକେ ରୁହ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କେତୋଟି ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ 10ଟି ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେତୋଟି ସ୍କନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 11ଟି ସ୍କନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ମହାଦେବ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଦେଇଛି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି, ମହାଦେବ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ମହାଦେବ ଦାସ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ରଚନାଟି ଦ୍ୱାରକ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ମାନେ ମହାଦେବ ଦାସ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ହେଲା। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବି, କାହିଁକିନା ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ସେଇଥିରେ ଅଲଗା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଅଲଗା ଦେଇଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଦୁଇଟା ଯାକ ମହାଦେବ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିକି ତୁମକୁ କନଫର୍ମ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଏଇଟା ହେବନି ବୋଲି ହେଲା, ମହାଦେବ ଦାସ ହେବ ଏଇଟା ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଦ୍ୱାରକା ଦାସ ହେବନି। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କନଫର୍ମ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି ହେଲା। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ? ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧଟି ଗୋଟେ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗୁଜ୍ଜରୀ, ନବାକ୍ଷରୀୟ, ଭଗବତବାଣୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଭକ୍ତିମୂଳକ ରଚନା ହୋଇଥିବାର ଏଥିରେ କେଉଁ ରସ ମୁଖ୍ୟ? ଶାନ୍ତ ରସ ମୁଖ୍ୟ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଛି। ଶାନ୍ତ ରସ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଉ କେଉଁ ରସ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଛେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଆସେନି ପ୍ରାୟତଃ ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? 18 ବର୍ଷ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମୁଁ କହିଥିଲି 18 ବର୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ 1510ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରାୟତଃ 1492 ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧିରେ କିଏ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମଠରେ ଅତିବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ? କେଉଁ ମଠ ଅତିବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ? ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? କାନ୍ତ କୋଇଲି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା, ସିଧା ସିଧା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବ, ଅପସନ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ନ ପଢ଼ିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚନା? ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଅଣାକାର ସଂହିତା, ଗୋପାଳ ଅଗାଲ, ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ, ଏଇଟା ସବୁ କାହାର ରଚନା? ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା କ'ଣ? ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା। ବଙ୍ଗଳାର କେଉଁ କବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅନୁସରଣରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିପ୍ର ସନାତନ ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅନୁସରଣରେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ରଚନା ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଦେଖ ତୁଲାଭିଣା, 3 ଭାଗ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ 1 ଭାଗ ପଦ୍ୟ। 3 ଭାଗ ପଦ୍ୟ, 3 ଭାଗ ପଦ୍ୟ ଏବଂ 1 ଭାଗ ଗଦ୍ୟ ବୋଧେ ହେଲା, ଉଲ୍ଟିଆ କହିଦେଲି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହା ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି, ଛାଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ତାଙ୍କର ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ରାସ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଦେବୁ, ସେଇଟା ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧର ଅଂଶ ବିଶେଷ? 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋପଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋପଲୀଳା କେଉଁ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟ? 30ରୁ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ବା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଇ। ତାହାକୁ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ରାସ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧର 30ରୁ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ରହିଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଗୋପୀକୁ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି? ବୃନ୍ଦାବତୀ, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ କବି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଭାଗବତ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେଉଁ ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ମୂଳ କାରଣ? ସୁନିପୁଣ ଛନ୍ଦ ମାଧୁରୀ କ'ଣ? ଯେ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହାକି ତା'ର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ? ହେଲା, ତୁଲାଭିଣା, ଅର୍ଥକୋଇଲି, ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଇଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ କ'ଣ? ଦେଖ ତ, ତୁଲାଭିଣା କାହାର? ତୁଲାଭିଣା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ଅର୍ଥକୋଇଲି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କାହାର? ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ବି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟି କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ କହିଛି। ତ ଭାବି ଦେଖ କେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ହୋଇନଥିବ? କେଉଁଟା ହୋଇନଥିବ? ଦେଖ, ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ କାହାର ରଚନା? ଟିକେ ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ ହେଲା, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼େଇଛି। ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ କାହାର ରଚନା? ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କହ୍ନେଇ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ରଚନା।
ବୁଝିହେଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ତୀରଧନ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା? 1490 1540। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1482 କଟକ ତିଲକଣା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି। তুমি যদি ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛ ତାହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କୁ। ଚମ୍ପାବତୀ କିଏ ଥିଲେ? ଯଶୋମନ୍ତଙ୍କର ଶାଳକର କନ୍ୟା ହେଲା। ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି, ବାକି ଜାଣିଥାଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଥାଉ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଚମ୍ପାବତୀ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି? ସେ ନିଜର ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ହରିବଂଶ, ଯାହାକି 7ଟି କାଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ନନ୍ଦ ଏବଂ କଂସ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଛି। ହରିବଂଶ ଶୁଣିଲେ ବା ଶୁଣାଇଲେ କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଅପୁତ୍ରକର ପୁତ୍ରଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରହିଛି। ହରିବଂଶ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ହରିବଂଶ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ହରିବଂଶ କେଉଁ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ହରିବଂଶରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶୂନ୍ୟ ଭଜନ ପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବ୍ରହ୍ମଫାଙ୍କୁଳି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? କଳ୍ପ ନାମରେ ନାମିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ରାମଦାସ। ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟର ନାମ ରାମଦାସ। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଣାକାର ସଂହିତା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲି ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲି କେଉଁ ରାଗରେ ଏବଂ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଦେଖ ଏଠି ବି ଦେଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଣାକାର ସଂହିତା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ସେଇଟା ବଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ହେଇଛି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ ସହିତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ ବାବଦରେ ମିଳେ? ଉଦୟ କାହାଣୀରେ ହେଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାରବାସୀ ଗୀତଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଗୋପାଳ ଓଗାଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିହାସ ପଢ଼ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ସେତେ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବାନି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରକ୍ଷାପକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ? କେଉଁଟା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହରିବଂଶ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସହିତ ତୁମେ ହରିବଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ କାହାର ରଚନା? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏପରି ନାମକରଣ କ'ଣ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଶିବଙ୍କ ମୁଖରେ ସ୍ୱରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ହୋଇଛି ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ ଶିବ ସ୍ୱରଳୟ ଦେଶର ଅନୁସରଣରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟ? ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗୀତା। ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗୀତା କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟର ସମାହାର? ସେଇଟା 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ସମାହାର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ପଢ଼େଇଛି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ? ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେଉଁମାନେ ଗାନ କରି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି? ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ। ସେଇଟା ବି ପଢ଼େଇଛି ତୁମକୁ। ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ବଙ୍ଗଦେଶ। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ମୁକ୍ତାଦେବୀ। ସେଇଟା ବି ପଢ଼ିଛେ ଆମେ। ଅଳ୍ପାୟୁଷ ଦୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତାଦେବୀ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ହାଡ଼ିପାଙ୍କର। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? କରୁଣ ରସ ହେଲା। এই কোশ্চেন গুড়িক আমি আলোচনা করে সারিলা। বঙ্গদেশর মাতা মুক্তাদেবী, গুরু হাড়িপা, এটা মানে সব আমি পূর্ব ভিডিওরে পড়ি সারিলা। গোবিন্দচন্দ্রর অসাধারণ লোকপ্রিয়তা হেতু কেউ ভাষার এর অনুবাদ করা যাইছিলা? বঙ্গলা ভাষার তার অনুবাদ করা যাইছিলা। গোবিন্দচন্দ্রর বঙ্গলা অনুদিত পুস্তকর নাম কোণ? গোবিন্দ চন্দ্র গীত, তার বঙ্গলা অনুবাদ হল। যশোবন্ত দাসଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରର ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ କେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ? ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଅନୁବାଦରେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କି ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦୈବିଜ୍ଞ ବିପ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ କର ଯେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରାୟତଃ 70% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଥିଓରି ପଢ଼େଇ ଦିଏ। ଥିଓରି ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଛ ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦୈବିଜ୍ଞ ବିପ୍ର।
आम आलोचना कर सारी जोगी मैंने टीका गोविंद चंद्र गाऊा बेले क्यों वाद्य बजा केन्द्रा फेटा भी आम जाचा यशवंतर प्रेम भक्ति ब्रह्मगीत मतरे जीव और परम क्यों स्थल निरंतर लीला विहार करती नित्य स्थल यहाँ एत क्वेश्चन आसनी भितर छाड़ पंचसभा मंडल सर्वकनिष्ठ शिशु अनंतदास क्यों ग्रंथ श्रेष्ठ हेतु उदय भागवत शिशु अनंतदास श्रेष्ठ रचना आम आलोचना करें कहीं जो फिकाबड़ देती हेतु उदय भागवत उपर ही विशेषकर देती हेतु उदय भागवत क्यों ग्रंथटी क्यों प्रकार ग्रंथ ब्रह्मज्ञान मूलक शिशु अनंतर क्यों ग्रंथटी ज्ञान मिश्रा भक्ति बौद्ध दर्शन समन्वय रचित हेतु उदय भागवत कहीं जहाँ आसिले भी हेतु उदय भागवत हम कहीं अन्य रचना से प्रसिद्धि अर्जन करना हेतु उदय भागवत रे क्यों सिद्धंकर जन्मवृत्तांत वर्णित अवधूत एमती क्वेश्चन भी आसेनी छाड़ क्यों परंपरार मिलुवा चौरांगी नाथंकर किंवदंती आधारित हेतु उदय भागवत कलेवर गठित तिब्बतीय परंपरा एमती क्वेश्चन भी एते आसेनी है एत भर क्वेश्चन आसबनी पिला जस्ट बाटर ऊपर ऊपर क्वेश्चन पकाइब क्यों परंपरार मिलुवा षोलह शताब्दी श्रीक्षेत्र पुरी मुंड टाकी सर्व धर्म समन्वय आंदोलन प्रवक्ता किए पंचफका देख 16 शताब्दी श्रीक्षेत्र पुरी जो मुंड टाकी कौन जो धर्म समन्वय आंदोलन तार प्रवक्ता थे पंचफका यहाँ जाच पंचफका प्रच्छन्न बौद्ध बोली किए कहते नरेंद्रनाथ बसु पंचफका बौद्ध वैष्णव बोली आर्तपल्लव महांती से भी आम आलोचना कर सारी विनायक मिश्र पंचफका कहते जोगाचारी बोली से भी आम पढ़ी राय रामानंद जन्म क्योंकि एमती क्वेश्चन आसेनी छाड़ी नियो राय रामानंद वृत्ति कौन थे राजकर्मचारी एमती क्वेश्चन भी आसेनी हाँ राय रामानंद क्यों राजा कर्मचारी थे प्रताप रुद्रदेव कर्मचारी थे परम वैष्णव राय रामानंद क्या दीक्षा ग्रहण करते राघवेन्द्र पुरी एमती क्वेश्चन भी आसेनी है राधाकृष्ण उपासक तथा राघवेन्द्र पुरी गुरु माधवेन्द्र पुरी क्यों संप्रदाय फादक थे माधव संप्रदाय क्योंकि एमती क्वेश्चन भी से आसेनी तो आम 100टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर आलोचना कला आलोचना करवा यही पार्टे आउ जहाँ आलोचना करवा फिर आम नेक्स्ट पार्टे पढ़ा कहीं तुम वीडियो पाखापाखि 22 मिनट हो गलानी तेणु आम आलोचना करवानी एतिकी वीडियो देख जार किसी भी डाउट था कि जो पंचफका संपर्क किसी बुझी न पाइल पंचफका संबंध में छाड़ तुम जो प्राग फाड़ा साहित्य हो फाड़ा साहित्य संपर्क तुम जो किसी भी डाउट थाई जहाँ जहाँ पढ़ीचा जहाँ जहाँ आम पढ़ीनु से जो डाउट अच्छे पचारे चलो कि जहाँ जहाँ पढ़ीचा जो से भर तुम जो डाउट अच्छे मतलब कमेंट कर पचारि पार तुम रिप्लाई मुझे सांगे सांगे देदेवी है तो मुझे कही सोशल मीडिया एवं यूज करूनी तो तुम्हें भिडियो तले देख मोर इंस्टाग्राम लिंक भी देदेगी मेसेज कर मैंने टी विलम्ब हो पाए मेसेज रिप्लाई देला बेलू तुम भिडियो तले कमेंट कर ना टेलीग्राम ग्रुप में जी भी जॉइन हो जॉइन हो जाओ से मतलब मेसेज कले तुमको सांगे सांगे मुझे रिप्लाई देदेवी तो आज भिडियो ये ही आलोचना करवा आउ जो कतोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे पंचफका आउ गोटे पार्ट में डिफरेंट करके सारीदेवा तापर जी आम प्रयाग रीति जुग को बुझीगला तो कहार किसी भी डाउट था किए किसी बुझी पारि ना पचार आउ गोटे भी कमेंट आसीला तो सेटा गोटे माने मजाक कमेंट तो मुझे तुमको कही पाठ संबंध पचार बाहर जिन पचारनी बोली तो से कमेंट आसी सार आम क्या भोट देवु बोली कहीं इलेक्शन आसी तो समस्त कहीदे पाने जे इलेक्शन तो सबुदिन चलीदेव किंतु तुम मानकर परीक्षा आसबनी तेणु पाठ फाठर ध्यान दियो और क्या भोट देव क्या ना से मैंने गोटे क्वेश्चन पचार कथा नुह तो मुझे जानी तुम्हें मैंने जानी जेकोसी क्वेश्चन आसे मतलब डिस्कस करे तो से आउ टे कहीदेली तुम 30 सेकेंड तुम अधिक नहीं गली तो तुम जहाँ को भोट दौच दियो किंतु भोट देवाक जाओ है तुम अंचल प्रार्थी जी तुम ताकू भोट दियो तुमको जो तुम अंचल प्रार्थी यदि पसंद ना आसुँच तुम जाकि नोटार भोट दियो कि तुम्हें मैंने भोट दियो तो सेटा मैंने मतलब पचार कौन आवश्यक नहीं तुम्हें मतलब पचार जो क्वेश्चन आंसर मुझे तुमको देवी मैंने तुमको पाठ पढ़ाऊँ मैंने तुम्हें से मोर सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड किसी मतलब पचारे कह बाहर जिन पचारे तो मुझे मैंने कहीदेवी मो मत कि समस्त मत अलग अलग हे ना तो सेटा मुझे कहीपरि तेनाली समस्त को अनुरोध करी एपट सेपट क्वेश्चन मतलब पचारनी तुम जहाँ डाउट रोचे पढ़ला भितर तुम सीपीटी रिलेटेड हो ओडिया अनुसार आउ कौन यूनिट हो तुम से भर मतलब क्वेश्चन पचार मुझे तुमको कहीदेवी तो पुणी देखा आगामी भिडियो आज भिडियो को एतिक रखा धन्यवाद जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद जय माँ समलेई।